नाज़रीन, दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई छिड़ चुकी है और उसमें दुनिया अपने आप को पोजीशन कर रही है कि कौन किसके साथ खड़ा होगा। ब्रिक्स और वेस्ट की ये लड़ाई है, उसमें वेस्ट में अमेरिका कह लें या नेटो कह लें, ब्रिक्स और वेस्ट की ये लड़ाई है और वर्ल्ड ऑर्डर की ये लड़ाई है जो हमें मुख्तलिफ रीजन्स में नजर आ रही है। वो मुख्तलिफ शक्ल में नजर आ रही है, कहीं तिजारती जंग में नजर आ रही है, कहीं गवर्नमेंट गिराने में नजर आ रही है, कहीं जो बरह रास्त मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर जब नजर आ रही है और मुख्तलिफ दौरे हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। तो अभी दरमियान में उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि ट्रंप जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। ये एक खबर जो है वो अचानक से रिपोर्ट होना शुरू हो गई है क्योंकि जो पाकिस्तान के जो चीफ मार्शल हैं उनकी मुलाकात भी ट्रंप के साथ हुई थी। तो अब ये खबर आ रही है कि ट्रंप पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे कि अगर दौरा होता है नहीं होता, लेकिन अमेरिका इस वक्त क्या डिमांड कर रहा है इन तमाम ममालिक से। और चूंकि एशिया मैदान जंग बन चुका है और मजीद बनने जा रहा है और उसमें अमेरिका की जानिब से एक बार फिर यह नारा लगाया जा चुका है कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, तो उसमें पाकिस्तान जैसे मालिक और दीगर मालिक वो अपने आप को कैसे पोजीशन करेंगे और इसका बराह रास्त ताल्लुक वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई के साथ किस तरह है, ये भी आपके सामने रखेंगे। जो हेग ग्रुप का इजलास हुआ और बड़ा हिस्टोरिक वहां पर इकदाम उठाए गए हैं इसराइल को असला रोकने के हवाले से, इसराइल की शिपिंग लेन्स को रोकने के हवाले से बड़े हिस्टोरिक इकदाम 32 कंट्रीज ने उठाए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। ये पहली बार इस नौयत के इकदाम हैं जो दुनिया ने उठाए हैं। और इसके साथ ईरान ने कहा है कि वेस्ट जो तैयारी कर रहा है सैंक्शंस लगाने की, उसका भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। उधर यूरोप में मामला खराब हो गया है। ट्रंप ने यह कहा था कि हम असलहा देंगे यूक्रेन को, लेकिन पे करेगा यूरोप। तो यूरोप के जो बड़े मालिक हैं जिसमें फ्रांस है, इटली है, दीगर मालिक हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमसे तो पूछा नहीं गया, हम कोई पे नहीं करने जा रहे हैं। वहां पर ये बहुत बड़ी अब खलीज पैदा हो गई है कि ट्रंप ने कहा कि हम भेजेंगे असलहा, यूरोप पे करेगा। और यूरोप कह रहा है भाई हमसे कौन सा पूछा, सबसे बढ़कर फ्रांस आ गया है। और इसके साथ यूरोपीय यूनियन जो है उसने कहा कि बड़ा सख्त जवाब दिया जाएगा अगर टैरिफ इंपोज कर दिए जाते हैं और कोई मामला तय नहीं होता तो फिर हम भरपूर जवाब देंगे। उधर जो ट्रंप इंतजामिया है वो अंदरूनी तौर पर शदीद इख्तलाफात का क्योस का शिकार है, जिसमें बड़ी डेवलपमेंट यह है कि जो माइक जॉनसन हैं जो स्पीकर हैं और बहुत करीब हैं ट्रंप के और वो भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले ताल्लुक रखते हैं, तो उन्होंने ये मुतालबा कर दिया है कि जो एप्स्टीन फाइल्स हैं उनको रिलीज किया जाए। इसके बाद ट्रंप साहब जब वो शदीद दबाव का शिकार हो गए हैं क्योंकि बाकी लोग तो ऑलरेडी मुतालबा कर रहे हैं, अब उसका करीबी तरीन शख्स और स्पीकर वो कह रहा है कि एप्स्टीन फाइल्स को रिलीज किया जाए। तो उसके बाद जस्टिफिकेशन कोई नहीं है, तो अब ट्रंप साहब सोच रहे हैं कि उसको रिलीज किया जाए ना किया जाए, क्योंकि बिल्कुल वो नैरेटिव जो है ना वो ट्रंप के खिलाफ चला गया। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, आगाज हम करते हैं जो एक खबर आ रही है कि ट्रंप जो है वो पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। सितंबर के अंदर ये दौरा मुतवक्के है और इसकी गैर मामूली सिग्निफिकेंस है। वर्ल्ड ऑर्डर की लड़ाई जहां पर छिड़ चुकी है तो उसमें ये दौरा इस तरह अहमियत रखता है कि ट्रंप की शख्सियत को हम जानते हैं। एक ऐसा शख्स जो अगर एक मिनट भी किसी को देता है तो वो उसमें भी सोचता है कि मुझे यहां से क्या मिलेगा। वो शख्स अगर पाकिस्तान के दौरे के ऊपर आ रहा है तो जाहिर है कि क्या कुछ लेने के लिए आ रहा होगा, क्या उसको यहां पर मिलेगा। तो ट्रंप साहब उस मुल्क के दौरे के ऊपर आ रहे हैं जिसके वजीर आजम को अभी तक उन्होंने कॉल नहीं की है। और जब ट्रंप साहब ने ओथ लिया तो उसके बाद बहुत सारे ममालिक ने कॉल्स की ट्रंप को और मुबारकबाद दी, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की कोई कॉल ट्रंप के साथ नहीं हुई है। और अभी भी जब ये राब्ते हुए हैं अमेरिका से तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से राब्ते कर रहे थे, ट्रंप ने तो कॉल भी नहीं की पाकिस्तान वज़ीर आज़म। तो उस मुल्क के दौरे के ऊपर आना, इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर आप देखें 2006 में आखिरी दौरा हुआ था किसी अमेरिकी सदर का, और 2006 में कौन आया था, बुश और जॉर्ज बुश क्यों आए थे ये भी आपको बताया। तो 2006 के अंदर आखिरी दौरा हुआ था और उसके बाद अब ये दौरा मुतवक्की है और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि वो इंडिया का जो दौरा है वो भी करेंगे। और फिर उस वक्त जो है मुशर्रफ को भी बुलाया गया था और बहुत ज्यादा इस्तकबाल दिया गया था। और वो क्यों दिया गया था, आपको बताया कि वॉर एंड टेरर जो चल रही थी। तो ओवरऑल तो ये बड़ा अच्छा है कि अमेरिकी सदर जो है वो पाकिस्तान के दौरे के ऊपर आ रहे हैं। और कल बरतानिया ने पीआईए के ऊपर से पाबंदी हटा दी और वो पीआईए जो है वो फ्लाई कर सकेगी, तो ये भी एक अच्छी खबर है। और ट्रंप का आना ओवरऑल ये अच्छी खबर है। सितंबर में ये बात ज़हन में रखें कि सितंबर के अंदर ही हमने ये आपको रिपोर्ट किया था कि ट्रंप बरतानिया का दौरा करने जा रहे हैं। किंग चार्ल्स की दावत के ऊपर वो बरतानिया का दौरा करेंगे 17 से 19 सितंबर को। तो मुतवक्के यही है कि फिर वो बरतानिया का दौरा करने के बाद वो एशिया का दौरा जो है वो करने जा रहे हैं, तो उसी ट्रिप में वो आगे एशिया भी विजिट करेंगे। अच्छा, तो बाहर से तो ये अच्छा नजर आता है, लेकिन अगर हम कारपेट उठाकर और क्रिटिक एनालिसिस करें, जैसे मैंने आपको बताया कि वो शख्स जो एक मिनट भी किसी को देने के लिए तैयार नहीं है, उसका पाकिस्तान आना, और इस वक्त अमेरिका वैसे पाकिस्तान के साथ इंगेज कर भी रहा है, जो चीफ मार्शल के साथ मुलाकात हुई है। तो अंडर द कारपेट क्या है, अंडर द कारपेट जो है वो उसको देखने की जरूरत है। अमेरिका का नाज़रीन रिकॉर्ड हमारे सामने है कि जिसमें उसने हमेशा पाकिस्तान को जो है वो जंगों के लिए इस्तेमाल किया है, चाहे वो सोवियत यूनियन के खिलाफ वॉर हो, चाहे फिर वॉर एंड टेरर हो, और जंगों के लिए। इवन आपको अगर इस बात के बारे में जानते हैं या नहीं, जब कोरिया की वॉर हुई थी उसमें भी पाकिस्तान के कुछ फौजी जो है वो अमेरिका के साथ गए थे। तो पुरानी एक हिस्ट्री है कि जो कि रिकॉर्ड है कि अमेरिका कोई स्ट्रेटजिक अलाय नहीं है पाकिस्तान का, ना ही उसने इस तरह से पाकिस्तान को कभी ट्रीट किया है, बल्कि हमेशा जंगों में और अपने मकसद के तहत उसको इस्तेमाल किया और फिर उसको जब वो टिश्यू पेपर की तरह जब वो जो है वो छोड़ दिया।
यही अमेरिका करता रहा है। तो अब अमेरिका को क्या चाहिए पाकिस्तान से, यह सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है ना। तो आंसर इज वेरी सिंपल। ब्रिक्स के साथ लड़ाई छिड़ चुकी है, चाइना के साथ लड़ाई छिड़ चुकी है, तो अब चाइना के खिलाफ चाहता है पाकिस्तान को अमेरिका। और आप ये बात ध्यान में रखेंगे, पाकिस्तान जो है, जो निक्सन है वो 72 में पाकिस्तान आए थे, और जो अमेरिका की वन चाइना पॉलिसी है उसके पीछे पाकिस्तान का किरदार है कि इससे पहले तो वो ताइवान को मानते थे, निक्सन पाकिस्तान आए, फिर यहां से आगे चाइना का दौरा हुआ, और फिर उसमें मेनलैंड चाइना को माना गया, और वो बड़ा हिस्टोरिक दौरा था निक्सन का, क्योंकि उसी में उन्होंने चाइना को सोवियत यूनियन से अलग किया, और फिर सोवियत यूनियन अल्टीमेटली जब कोलैप्स हुआ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, यानी ये अगर सोवियत यूनियन कोलैप्स ना होता तो आज हिस्ट्री किसी और अंदाज में लिखी जा रही थी। तो उसकी सारी जो मतलब उसमें किरदार था पाकिस्तान का था, पाकिस्तान वो पहले आए थे, उसके बाद जब वो चाइना गए थे। तो एक तो पाकिस्तान की अहमियत यह है कि मिडिल ईस्ट में उसकी बहुत अहमियत है। मिडिल ईस्ट की ये जो सारी रियासतें हैं, खासकर सऊदी अरेबिया, अभी तो कुछ चीजें बदल रही हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया खास तौर पर जो भी उन्होंने वेपन्स खरीदने होते हैं और सिक्योरिटी के हवाले से उनकी जो मशावरत है वो पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम से होती रहती है, और फिर जो ईरान की जंग हुई है उसमें भी पाकिस्तान का किरदार जो है वो सामने आ रहा है। तो एक तो मिडिल ईस्ट के हवाले से पाकिस्तान की अहमियत है। फिर देखें, जियोग्राफिकली पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के खिलाफ, क्योंकि चाइना को अमेरिका ने कंटेन करना है। तो अमेरिका को कंटेन करने के लिए जो बॉर्डर कंट्रीज हैं वहीं से कंटेन करेंगे ना, तो उसमें पाकिस्तान की अहमियत तो इतनी ज्यादा है कि जो चाइना सेकंड रूट बना रहा है एक्सेस करने के लिए इन वाटर्स को, अरेबियन सी को, तो वो पाकिस्तान ही के जरिए रूट वो बना रहा है। सी पैक जो अभी उस तरह से मुकम्मल तो नहीं हुआ, या उसमें अभी वो अचीवमेंट तो नहीं हुई, लेकिन इरादा यही है। तो कंटेन करने के लिए पाकिस्तान को भी इस्तेमाल किया गया था सोवियत यूनियन के खिलाफ, और अब चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। और फिर पाकिस्तान की जो ताकत है वो एक ऐसी ताकत है नाज़रीन कि वो बड़ी से बड़ी पावर को भी डैमेज करने की सलाहियत रखती है। यानी पाकिस्तान की जो आर्मी है वो ऐसी ताकतवर आर्मी है कि वो बड़ी से बड़ी ताकत, यानी सोवियत यूनियन आप देखें उसके कोलैप्स होने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार था। इस वक्त अगर आप देखें तो यूक्रेन के अंदर जंग जारी है, और यूक्रेन के अंदर जो जंग है उसका पैटर्न अमेरिका ने बिल्कुल वही सोचा था कि जो सोवियत यूनियन के साथ अफगानिस्तान में हुआ, यूक्रेन में भी वही करना था, लेकिन यूक्रेन में वो नहीं हो सका। अच्छा, अब ठीक है, अफगानिस्तान के डायनामिक्स और थे, यूक्रेन के डायनामिक्स और हैं, लेकिन आप जरा नोट करें, यहां तो इकलौता पाकिस्तान लड़ रहा था, इस जंग को तो सारा मैनेज ही पाकिस्तान कर रहा था। वहां तो पूरा यूरोप, पूरा नेटो और वो जनाब पूरा लड़ रहे हैं, और हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दिए गए हैं, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी दे दी गई है, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, वो तो जंग वो हार गए हैं। तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो यानी एक बड़ी से बड़ी ताकत को डैमेज कर सकता है, और उसकी एक हिस्ट्री है कि उसने सोवियत यूनियन को कोलैप्स करने में उसका बहुत बड़ा किरदार है। वो कि अमेरिका ने उसको कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया और बाद में टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके छोड़ दिया, ठीक है ना। तो अब अमेरिका को अचानक जो है वो पाकिस्तान जो है वो याद आ गया है। तो याद इसलिए नहीं आया है कि यहां पर कोई ट्रेड एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं, यहां पर कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कोई कॉपरेशन होने जा रहा है, या कोई बराबरी की सतह के ऊपर ट्रीट होना है, या कोई इकोनॉमिक डील्स होने जा रही हैं, अमेरिकी मार्केट जो है वो पाकिस्तान के लिए खुलने जा रही हैं, या कोई ऐसे इकोनॉमिक लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पाकिस्तान को दिए जाने हैं, कोई स्कॉलरशिप पाकिस्तान को इस तरह से दी जानी है कि ये बड़ा टेक्नोलॉजिकल कंट्री बन सके, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और मकसद दोबारा से वही है, वही पैटर्न के अब पाकिस्तान को एक बार फिर इस्तेमाल करना है, और अब इस्तेमाल करना है चाइना के खिलाफ। और मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान क्यों उनको याद आया है कि पाकिस्तान में वो सलाहियत है कि ये किसी ना किसी बड़े मुल्क को भी डैमेज करने की ये ताकत रखता है। और अभी रिसेंटली ये खबर भी आई थी कि पाकिस्तान जब वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी बना रहा है। अच्छा, अब सवाल यह है कि पाकिस्तान क्या करेगा। अच्छा, ये दौरा होता है नहीं होता, ये सारी चीज अब नारा लग चुका है, आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, इसका नारा पाकिस्तान के खिलाफ और बाकी तमाम मुल्कों के खिलाफ जो है वो लग चुका है। अच्छा, पाकिस्तान की जो एलीट है और जो लीडरशिप है, यानी एलीट ही तो लीडरशिप है, तो अगर हम उसको देखते हैं तो वो तो वेस्ट से मुतासर है, वहीं से वो पड़ी है, उनके ख्यालात, उनकी आइडियोलॉजी वो तो सारी वेस्ट से ही वो इंप्रेस्ड है, उनका कल्चर भी वही है, उनका रहन सहन भी वही है, और वो काइंड ऑफ गोरे हैं। मतलब पाकिस्तान की लीड भी ऐसी है, बाहर फिर रहे हो तो शायद मुश्किल से पहचाने जाएंगे ये पाकिस्तानी है, एक तरह से मैं बात कर रहा हूं, मतलब उनका आइडियोलॉजी, उनका रहना सहना, कपड़े, एक पूरा कल्चर वेस्ट, और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वेस्ट ही के अंदर है। कभी आपने सुना है कि पाकिस्तानी को लीडर जब बीजिंग में जाकर बैठा हो, भाई वो लंदन में बैठेंगे या अमेरिका में, वहां पर उनके सारे इंटरेस्ट भी हैं और उनके जनरेशन भी वहां पर हैं, तो वो उनका टिल्ट, यानी पाकिस्तान की लीडरशिप का जो टिल्ट है वो वेस्ट की तरफ है। इसलिए पाकिस्तान हमेशा वेस्ट ही के साथ खड़ा हुआ है, ना वो कभी सोवियत यूनियन के खिलाफ के साथ खड़ा हुआ, ना किसी और के साथ, हमेशा वेस्टर्न पावर्स ही के साथ। उसकी वजह क्या है कि वो वहीं से पड़े हैं, वहीं से वो मुतासिर हैं, और वेस्ट एक बड़ी पावर भी है। लेकिन अब चूंकि दुनिया तब्दील हो रही है, तो पाकिस्तान के लिए नाज़रीन बड़ा ही मुश्किल फैसला है, जैसे बाकी मुल्कों के लिए बहुत मुश्किल फैसला है, और जैसे साउथ ईस्ट एशिया के मुल्कों के लिए मुश्किल फैसला है, क्योंकि अमेरिका ने नारा लगा दिया है आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। तो उसमें यानी कि पाकिस्तान जो है, अब वो टाइम नहीं है कि वो अमेरिकी कैंप में जा सके। यानी अगर पाकिस्तान की लीडरशिप उसी पुराने उस पैटर्न के तहत अमेरिका के कैंप में जाने का फैसला करती है, तो ये एक हिस्टोरिक मिस्टेक होगी।
یہ پاکستان کے لیے ایک ہسٹورک مسٹیک ہوگی اس دور میں امریکہ کے ساتھ جانا، اور خاص کر اس وقت جو پاکستان کی اسٹرینتھ ہے، پاکستان کی جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے وہ تو چائنا سے آ رہی ہے، اور پھر آپ اس ریجن سے بلانگ کرتے ہیں. سوویت یونین تو اس ریجن کا نہیں تھا نا، چائنا تو اسی ریجن کا آپ کے بارڈرز کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور پھر سارے کنٹریز جو ہے وہ چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آپ درمیان میں اٹھ کر کیسے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ تو یہ مطلب ماضی اور ہے، آپ کا پیٹرن یہی ہے کہ آپ ویسٹ ہی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آج آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز یہ الاؤ نہیں کرتی کہ آپ امریکی کیمپ میں جائیں، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر ان کو نہ بھی کیسے کریں گے؟ تو یہ تمام ملکوں کے لیے مشکل ترین وقت ہے، اور پاکستان کے لیے بھی ایک مشکل ترین وقت ہے، اور وہ اس سارے ٹائم میں وہی ملک سروائیو کریں گے جو مضبوط لیڈرشپ رکھتے ہیں اور اندرونی کیوس کا شکار نہیں ہے، سول انریسٹ نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں صرف وہی ملک جو ہے وہ سروائیو کریں گے جو مضبوط لیڈرشپ رکھتے ہیں، اور مضبوط لیڈرشپ وہی ہوگی جو اندرونی طور پر یعنی کہ مضبوط ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ہم دیکھیں گے. اچھا، اگلی بات یہ ہے کہ ہیگ گروپ کا جو اجلاس ہوا ہے کولمبیا میں، اس کو کولمبیا اور ساؤتھ افریقہ نے مل کر جو ہے وہ ہوسٹ کیا. انیشلی 30 کنٹریز کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، لیکن اب خبر یہ ہے کہ 32 کنٹریز جو ہے اس کے اندر شریک ہوئے ہیں، 32 کنٹریز. اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب سے جاریہ شروع ہوئی ہے، یہ پہلا ایسا فورم ہے جس کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اسرائیل کے خلاف اقدامات اٹھائے جائیں، اور صرف کنڈیم نہیں کیا جائے، کوئی ایسی کانفرنس نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکل اقدامات اٹھائے جائیں. تو میگا ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پریکٹیکل اقدامات اٹھانے کا فیصلہ ہو گیا ہے. 6 کنکریٹ سٹیپس انہوں نے فیصلہ کر لیے ہیں کہ ان کے اوپر وہ عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں. ذرا ہیڈلائنز دیکھیے. ہیگ گروپ میٹنگ آن غزہ gives hope Israel's era of impunity will end. یعنی یہ اتنا بڑا یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ اسرائیل کی جو امپینٹی کا ایرا ہے وہ اب ختم ہونے جا رہا ہے. اس ہیگ میٹنگ نے یہ واضح کیا ہے. ڈیلیگیٹس ان بگوٹا call it the most ambitious multilateral action since the start of the war in Gaza. یہ سب سے بڑا ایکشن ہے جو اسرائیل کے خلاف اٹھایا گیا ہے. 32 کنٹریز جس میں موسٹلی گلوبل ساؤتھ کے ممالک ہیں came together not just to condemn. مقصد صرف کنڈیم کرنا نہیں تھا but to adopt coordinated steps to try to stop it. بلکہ ایسے اقدامات اٹھائے جائیں اور کوارڈینیٹڈ ہوں، تمام ملک اپنے اپنی جگہ پر اس کردار ادا کریں کہ اس کو روکا جا سکے. اچھا، تو پروسیس کو لانچ کرنے کے لیے 12 ممالک جو ہیں فرام ڈفرنٹ ریجنز، انہوں نے یہ پلیج کیا ہے کہ وہ امیجیٹلی یہ ہسٹورک ڈیولپمنٹ ہے. 12 کنٹریز فرام ڈفرنٹ ریجنز، اور وہ بھی 12 کنٹریز اس انداز میں چنے گئے ہیں کہ کیسے ایفیکٹولی اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں. وہ کنکریٹ سٹیپس آپ دیکھیں گے تو بڑا اندازہ ہو جائے گا. 6 کنکریٹ سٹیپس اٹھائے جائیں گے. کیسے؟ پروویژن اور ٹرانسفر آف آرمز ٹو اسرائیل. اسرائیل کے لیے جو اسلحہ سپلائی ہے اس کو روکا جائے گا امیڈیٹلی. دوسرا، اسٹاپنگ دا ٹرانزٹ آف ویسلز دیٹ مائٹ بی یوزڈ ٹو کیری آرمز ٹو اسرائیل. یہ سب سے بڑا سٹیپ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ان ملکوں سے ڈائریکٹ اسلحہ تو اسرائیل کو جا نہیں رہا، تو وہ روکیں گے کیسے؟ تو ایسے روکیں گے، یعنی کہ مثال ساؤتھ افریقہ ہے، ادھر ریڈ سی میں بلاکڈ ہے، تو ادھر سے جہاز گھوم کر ساؤتھ افریقہ سے ہو کر گزر کر جا رہے ہیں. تو یہ ممالک جو ہیں کوئی بھی جہاز جو اسرائیل کی طرف جا رہا ہے اس کو اپنی بندرگاہوں پر نہیں، اور کوئی بھی ٹرانزٹ جو ہے اس کو نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہی جہاز اسلحہ لے کر جا رہے ہیں، ریڈ سی سے تو جا نہیں رہے. تو جو دوسرے راستے سے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، موروکو کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ موروکو میں اگر وہ جبل طارق اور وہاں سے وہ جہاز، تو اسپین سامنے، اچھا اسپین بھی اس میں شامل تھا. اب آپ دیکھیں نا، ایک طرف ریڈ سی ہے، دوسری طرف اسپین ہے، جبل طارق ہی سے جہاز گزر رہے ہیں، تو اسپین بھی اس کے اندر شامل تھا. تو ٹرانزٹ جو ہے آف دا شپس وہ نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہونے جا رہا ہے، اور اس سے کافی پرابلمز بھی ہوں گی. اور انشور کیا جائے گا کہ جو پبلک فنڈز ہیں آر ناٹ یوزڈ ٹو سپورٹ اسرائیل انلیگل آکوپیشن آف دا پیلسٹینین ٹیریٹری. اور پیلسٹائن کے جو ایمبیسڈر ہیں ان دا یونائٹڈ نیشن، انہوں نے اس کو ایک ہسٹورک اقدام قرار دیا ہے، یعنی پیلسٹائن نے اس کو ایک ہسٹورک اقدام قرار دیا ہے. دس ول بی دا بگننگ آف ڈسمینٹلنگ آف وٹ مینی ہیئر کالڈ این ایرا آف امپینٹی فار اسرائیل. اس کو اس انداز میں دیکھا جا رہا ہے کہ جو امپینٹی ہے اسرائیل کی، استثنا کہ وہ جاریت کرتا چلا جا رہا ہے، اس کا بہرحال اختتام ہوگا. اچھا، ایران سے جواب آیا ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ ایران ول ناٹ ییلڈ ٹو سنیپ بیک تھریٹس. ایران فارن منسٹر ایڈوائزر سے جو بھی یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ہم سینکشنز لگائیں گے، اور سنیپ بیک جو میکانزم ہم نے آپ کو بتایا، وہ اس سے کسی طور پر ہم تھریٹن نہیں اور کسی طور پر پریشرائز نہیں ہوں گے. جو ہمارا لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے بیلسٹک میزائلز اور یورینیم انریچمنٹ، وہ اسی طرح سے جب جاری رہے گی. یورپ میں ناظرین سب سے بڑا رولا پڑا ہوا ہے. ہم ویسٹ کا کولیکٹیو جو کولیپس ہے وہ دیکھ رہے ہیں، ویسٹ کا اوورال زوال دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی لڑائی ہے. اچھا، اب دو اس وقت پھڈے پڑے وہاں پر. وہ یہ ہے، ایک تو ٹریڈ کا مسئلہ ہے، اور ٹریڈ وار جو ہے وہ دونوں کے لیے اچھی نہیں ہے، نہ امریکہ کے لیے نہ یورپ کے لیے، لیکن ٹرمپ صاحب نے شروع کر دی ہے، اور امریکہ کے، یورپ کے سب اکانومسٹ وارن کر رہے ہیں کہ یہ اوور آل ویسٹ کے لیے اچھا نہیں ہے. خیر، تو یہ شروع ہو چکی ہے. آج ہے وہ آج کل کے اندر جو یورپی یونین کے نمائندے ہیں واشنگٹن پہنچ رہے ہیں کہ آخری اٹیمپٹ میں کہ معاملات طے ہو جائیں اور ٹرمپ یہ ٹیرف واپس لے لیں. لیکن اگر یہ طے نہیں ہوتے تو فرانس نے کہا ہے، یورپی یونین نے، فرانس نے، ان سارے ملک نے
کہ سخت ترین ڈیسائسو اقدامات امریکہ کے خلاف اٹھائے جائیں گے. میں آپ کو بتا دوں کہ اگر امریکہ کے خلاف یورپی یونین کے ٹیرف لگ گئے تو یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اس ورلڈ آرڈر کے اندر. فرانس ریلیز یورپی یونین سپورٹ ٹو ڈپلائے ٹریڈ ویپنز اگینسٹ ٹرمپ ٹیرف. ایز ٹرمپ تھریٹ اس نے کیا ہے کہ نیو ٹیرف آن یورپی یونین کے اوپر لگائے جائیں گے. فرانس پش دا بلاک ٹو کنسیڈر ایکٹیویٹنگ دا ٹفسٹ. فرانس نے کہا کہ ٹفسٹ جو ایکشنز ہیں ٹریڈ ڈیفنس ٹول یہ استعمال کی جائیں. گروئنگ کالز فار یونٹی اینڈ ریٹیلیشن. یونٹی اس لیے کہ دیکھیں اگر دیکھیں یورپینز بھی تو یہی طریقہ دوسروں کے خلاف استعمال کرتے ہیں نا, آج ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے کہ آپ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں بھائی دو چار ملکوں کو درمیان میں ڈیل دے دی, ان کے مطابق ڈیل دے دی, باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں, تو یا سرنڈر کرنا پڑتا ہے یا پھر ریزسٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ سارے چونکہ اکٹھے نہیں ہوتے تو یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ریزسٹنس بھی بس درمیان میں رہ جاتی ہے. تو یہ یورپینز اور امریکنز نے دنیا کے خلاف طریقہ استعمال کیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یونٹی کے ساتھ رسپونڈ کریں, یعنی پورا بلاک ریزسٹ کریں, یعنی کہ 5-10 ملک اٹھیں اور امریکہ کے ساتھ جا کر ڈیل کر لیں اور باقی ریزسٹ کرتے پھریں تو اس ریزسٹنس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سخت ترین. اچھا دوسری بات یہ ہے ٹرمپ نے کہا کہ ہم اسلحہ دیں گے لیکن پے یورپ کرے گا. اب وہ یورپ والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کیوں پے کریں گے. اچھا رشیا نے کل اس پر مذاق بھی بنایا اور رشیا نے کہا کہ یہ ایسا ہی ہے کہ آپ پے کرتے ہیں اس کھانے کے لیے جو کوئی اور کھاتا ہے اور کھانے کے بعد مر جاتا ہے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے, انہوں نے ان کا مذاق بنایا. تو آج یورپ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم کیوں پے کریں گے, اور نہ ٹرمپ نے ہم سے پوچھے بغیر کہہ دیا ہم پے کریں گے, تو ہم تو کوئی پے نہیں کریں گے کیونکہ خود یورپ کی اکانومیز جو وہ مشکل کے اندر ہیں. پیرس ول ناٹ جوائن دا US انیشیٹو ٹو پرچیز ویپنز فار یوکرین. وہ یوکرین والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا درمیان میں چھوڑ دیا ہے. تو فرانس اور ساتھ اٹلی نے کہا کہ ہم کوئی پے وغیرہ نہیں کرنے ہیں, امریکہ نے بھیجنے تو بھیجیں, اور انہوں نے کہا کہ ہم خود اپنا اسلحہ یہاں پر پروڈیوس کریں گے اور اپنا جو ہم نے بجٹ پاس کیا اس کے مطابق ہوگا, لیکن امریکہ سے اسلحہ خرید کر ہم یورپ کے لیے یہ کرنے والے نہیں ہیں. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اب امریکہ کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے ہاؤس اسپیکر ڈیمانڈز ایپسٹین فائلز ریلیز. یہ سب سے بڑا پنڈورا باکس وہاں پر کھل گیا ہے. جو پیچھے ایک ڈیبیٹ چلی آ رہی ہے, جو ٹکر کارلسن ہے انہوں نے کہا کہ پیچھے اسرائیل ہے اور ان کی جو نیشنلٹی ہے وہ لینی چاہیے, اور مطلب پورا پھٹا وہاں پر پڑا ہوا ہے. مائک جانسن تو پھر ٹکر کارلسن کے سپورٹ میں آ گئے, اور یہ مائک جانسن وہی ہیں جو اسرائیل کے بہت بڑے سپورٹر ہیں, اور نتنیاہو نے جو اسپیچ کی تھی جس میں سب سے زیادہ تالیاں بجیں تو وہ مائک جانسن ہی نے تو وہاں پر بلایا تھا. تو آج مائک جانسن کہہ رہے ہیں کہ ایپسٹین فائل ریلیز کی جائیں. وہ ایپسٹین فائل جس کا اتنا بڑا پنڈورا باکس ہو سکتا ہے کہ اسرائیل کا وہ پوری طرح سے وہاں پر ایکسپوز ہو جائے گا, اور ورلڈ ایلیٹ اس میں ایکسپوز ہو سکتی ہے, اور اس میں پیسہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز اس میں انوالو ہو سکتے ہیں. اسیسینیشن, جنگیں, پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے وہ اس کے اندر انوالو. تو جو مائک جانسن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایپسٹین فائلز کو جو ہے وہ ریلیز کیا جائے. اب اس کے بعد ٹرمپ شدید پریشر میں ہے اور وہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ایک حصہ جو ہے ایپسٹین فائل کا جو ہے ریلیز کر دیا جائے. تو وہ ایک حصے سے تو کام نہیں بنے گا, یہ تو مسئلہ حل نہیں ہوگا, ان کو سارا ریلیز کرنے پڑے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ خود ٹرمپ اس میں ہو سکتا ہے, اور ٹرمپ انتظامیہ کا ایک بہت پاورفل بندہ ہے اور اس کا رائٹ ہینڈ ہے, بہت پاورفل بندہ ہے, سیکرٹری آف کامرس. سیکرٹری آف کامرس وہ ہے جو ایپسٹین کا نیبر تھا, ہمسایہ تھا, ٹھیک ہے. تو اس میں مسئلہ ہے کہ وہ تو سب کے جو ہے وہ نام آئیں گے, تھوڑے سے ریلیز کرنے سے تو کام نہیں چلے گا, کیونکہ پہلے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی کلائنٹ فائل ہے ہی نہیں. تو اب اگر تھوڑا سا ریلیز کریں گے تو وہ پہلے والا بیان ہے کہ بھائی کلائنٹ فائل ہے ہی نہیں, تو پر یہ کہاں سے آ گئی, تو وہ تھوڑے سے بھی کام نہیں چلے گا. تو وہ ٹرمپ جو ہے وہ اس کو جو ہے نا لو پلے کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. یہ بار بار وہ کہتے ہیں اچھا یہ کیا ایپسٹین کا مسئلہ لے کر بیٹھ گئے, یہ تو ایسا مسئلہ ہے ہی نہیں, باقی اور مسئلے ہیں یہ وہ, تو اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ ہو نہیں رہا, وہ مسئلہ ختم نہیں ہو رہا ہے. اور یہ ایک بڑا واقعہ کہ ہاؤس اسپیکر نے کہہ دیا ہے. تو یہ اس وقت کرائسس ہے جو دنیا میں ہے, اور اس میں غزہ کی جاری ہے, اور اس میں غزہ کے سیز فائر درمیان میں اٹکا ہوا ہے. لیکن اور سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو اسرائیل کے اندر ہو رہی ہے کہ 2 پارٹیز چھوڑ گئی ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اس مہینے کے اینڈ سے پہلے نتیجہ خیز ثابت ہوتی ہے یا کنیسٹ جو ہے وہ ریسیشن پر چلی جائے گی. یہ اس وقت کی بڑی ڈیولپمنٹ سے آپ نے راز لگا کر اجازت دی. اللہ حافظ.